السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نديرو على le groupe prépositionnel. Alors la phrase qui a trois constituants أي أنها مكونة من 3 مكونات. عنا المجموعة الاسمية le groupe nominal sujet، عنا le groupe verbal المجموعة الفعلية، و le groupe prépositionnel وهو المفعول فيه أو ما يقال ب les compléments circonstanciels. les compléments circonstanciels هادو جزء من le groupe prépositionnel وهي ما يقولون له بالمكملات الظرفية. إذا نبدأ أولا، ما هو هذا الجروب prépositionnel؟ هو عبارة عن مجموعة من الكلمات مسبوقة بحرف جر، وحرف الجر في الفرنسية ينقول لها une préposition، أي اسم prépositionnel من جا من préposition. alors groupe prépositionnel أي يجب أن يحتوي قبل الكلمات اللي يجوا من بعد لازم يكون أولا هناك حرف جر وهو la préposition. عندنا مثلا sur, avec, par, vers, pour, en, de, etc. إذن هادو يقولوا لهم les prépositions. وهي تأتي مكملة للجملة لإعطاء معنى أكثر للجملة. تسمى تكون عندنا جملة فيها فعل ويقدر يكون فيها COD أي مكمل مباشر ما فيهش une préposition، من بعد يجي هاد الجروب prépositionnel باش يكمل لنا المعنى. حذفه من الجملة لا يؤثر على معناها. دوك نشوفوا مع الأمثلة. عندنا المثال الأول، une jeune fille ou la jeune fille pose les assiettes sur la table. La jeune fille, c'est un groupe prépositionnel. Là, c'est notre déterminant. Jeune, c'est notre adjectif. Ou fille, c'est notre nom. إذن هو عبارة عن ماذا؟ عن يا أخي قلنا درناه ديجا هذا الدرس على لو جروب نومينال سوجي كيفاش يقدر يكون. ثم pose les assiettes. Pose, c'est notre verbe. Les assiettes, c'est un COD. ما فيهش préposition. إذن هو c'est un COD. C'est un complément d'objet direct. ما كاش حاجة تفصل بين le verbe و البقية. ثم دركا نشوفو هنا sur la table. sur la table واش فيه؟ فيه sur على وهو عبارة عن حرف جر. دوكا في الجروب نومينال بريبوزيسيونيل عندنا يقراو لأن هناك العديد، بصح واش يقراو في السنة الخامسة؟ يقراو على لو ليو المكان، الزمان والحالة ولا السلوك. إذن sur la table، إذن الشابة تضع الصحون على الطاولة. الآن كي نتعرف على لو جروب بريبوزيسيونيل تاع le lieu ou là le CCL, c'est le complément circonstanciel de lieu. كيف سأتعرف عليه؟ On pose la question avec où. Où la jeune fille pose-t-elle les assiettes؟ أين تضع هذه الطفلة أو الشابة الصحون؟ على الطاولة. عندما سأجيب أقول على الطاولة. إذا sur la table نشوف أولا عنده une préposition. ثانيا هل يجيب على السؤال أو؟ إذن هو عبارة عن ماذا؟ c'est un groupe prépositionnel واللي يدير أيضا complément circonstanciel de lieu أي المكمل الظرفي للمكان هو أيضا صحيح. المثال الثاني، La fille a posé les assiettes sur la table à midi. إذن الفتاة تضع الصحون على الطاولة في منتصف النهار. à midi c'est pour manger. إذن دائما la fille هو le groupe nominal sujet. A poser c'est notre verbe. Les assiettes c'est notre COD. A poser les assiettes c'est le groupe verbal. ثم
Où elle a posé les assiettes? Elle les a posées sur la table. Où? أين؟ إذن sur la table, c'est notre groupe prépositionnel ou la notre CCL. إذن ثم درك à midi. À midi هذا واش يعبر على ماذا؟ على الوقت الذي وضعت فيه هذه الصحون على الطاولة. إذن c'est notre groupe prépositionnel de temps. إذن شوفوا بلي كاين une préposition, c'est le à. وميدي يعبر لنا على وقت الذي وضعت فيه الصحون. إذن sur la table عبارة عن ظرف مكان ونطرح السؤال أين. à midi ظرف زمان ونطرح السؤال متى. ثم دركا مثلا نحذفو sur la table à midi ونقول la fille a posé les assiettes. هنا نشوفو باللي الجملة عندها معنى، بصح احنا حابين نزيدو معنى أكثر، بصح إذا حذفناهم ما رايحش يأثر لي على الجملة عندها معنى. وإذا زدنا sur la table à midi يعطينا معنى أكثر للجملة. إذن شوفوا هنا لكي نجد المكان ظرف المكان le CCL où la fille pose-t-elle les assiettes. والآن لنجد الوقت quand est-ce que la fille a posé les assiettes sur la table. Elle les a posées à midi. إذن لكي نجد الوقت نستعمل quand ولكي نجد المكان نستعمل où. المثال الثالث. Avec précaution, la jeune fille pose les assiettes sur la table à midi. Avec précaution أي بحذر الشابة تضع الصحون على الطاولة في منتصف النهار. إذن كيف وضعت هذه الطفلة أو الشابة الصحون على الطاولة؟ وضعتهم بحذر. إذن هنا وصفنا كيفاش هذه الطفلة تعاملت مع وضع الصحون. إذن avec précaution c'est un groupe prépositionnel parce que il contient une préposition avec بي هو حرف جر préposition de manière. إذن كيف وضعت هذه الطفلة الصحون. إذن c'est un CCM complément circonstanciel de manière. إذن عنا في هذه الجملة نلاحظ ماذا؟ وجود 3 مجموعات من المكملات. إذن الجملة تقدر تحتوي على مكمل أو أكثر. كما تشوفوا هنا avec précaution c'est notre groupe prépositionnel de manière. Sur la table groupe prépositionnel de lieu. Et à midi c'est notre groupe prépositionnel de temps. CCM complément circonstanciel de manière. CCL complément circonstanciel de lieu. Et CCT c'est notre complément circonstanciel de temps. إذن هنا راني حطيت واش هضرت دركا نعيد معليش. إذن avec précaution c'est notre CCM complément circonstanciel de manière المكمل الظرفي لتحديد السلوك. ثم نقوم بطرح سؤال كيف لإيجاد CCM وهو يحدد السلوك أو لوصف كيف قام الفاعل بفعله. Comment la fille pose-t-elle les assiettes؟ ولا réponse كيفاش تكون avec précaution. Sur la table c'est notre CCL complément circonstanciel de lieu أي ظرف المكان. À midi c'est notre complément circonstanciel de temps أي ظرف الزمان. الآن نستنتج أو نتعلم. Une phrase peut être enrichie par un ou plusieurs groupes prépositionnels. إذن الجملة يمكن أن تحتوي على مجموعة أو أكثر من المكملات الظرفية. المفعول فيه هو نفس الشيء.
Le groupe ou les groupes prépositionnels, ils donnent des informations sur le lieu, le temps, la manière, etc. Parce qu'il y en a d'autres. On les appelle des compléments circonstanciels. Ils ne font pas partie du groupe verbal. Attention qu'ils diront تقسيم الجملة ما تديروهمش مع le groupe verbal. Le groupe verbal وحده والgroupe prépositionnel وحده. المفعول فيه يعطي معلومات على المكان، الزمان والحالة السلوكية وغيرها. نسميها المكملات الظرفية، وهي لا تنتمي إلى المجموعة الفعلية. الآن ملاحظة صغيرة قبل أن أنهي هذا الفيديو. ملاحظة: يمكن أن يكون المكمل الظرفي للزمان أو لبيان الحالة السلوكية أي le CCM لا يحتوي على حرف جر، فيكون تقسيم الجملة كالآتي. عندنا هذا المثال: La fille répond calmement. نشوفوا باللي ما كانش une préposition. alors كي نروحو نقسمو الجملة تاعنا ما نديروش groupe prépositionnel، لأن le groupe prépositionnel il est toujours précédé par une préposition. هنا نديرو الجروب نومينال سوجي تاعنا عادي، répond groupe verbal ou calmement c'est notre CCM. إذا نديرو complément circonstanciel de manière. ثم je pars le matin. هنا je c'est un pronom personnel, c'est notre groupe nominal sujet. Par c'est notre verbe et c'est notre groupe verbal, ما عندوش حاجة أخرى. Le matin c'est notre complément circonstanciel de temps. Le matin. Quand est-ce que je pars? متى سأذهب? C'est le matin. هنا c'est un complément circonstanciel de temps. وهنا la fille répond comment? Comment répond la fille? Elle répond calmement. إذن c'est notre complément circonstanciel de manière. إذن كيما تلقاوه ما عندوش une préposition، إذن من المستحسن تكتبوا CCM ولا CCT. أما CCL en général عنده دائما une préposition. إذن هنا كيف تجيب الفتاة بهدوء؟ هنا calmement لا يحتوي على حرف جر une préposition. متى ستذهب؟ سأذهب صباحا. هنا le matin لا يحتوي على حرف جر أي une préposition. أرجو أن هذا الدرس جاكم شوية سهل. عودوا الفيديو إذا ما فهمتوش، عودوه plusieurs fois. هو سهل جدا. وشوفوا les questions برك كيفاش vous allez poser la question pour trouver est-ce que c'est un CCM, CCL ou CCT. ou le groupe prépositionnel قلنا il est toujours précédé par une préposition. ou il faut poser toujours les questions pour trouver إذن les groupes. هكذا إذن إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.